Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam Haris. Anda sedang menonton Pantau Agenda Reformasi. Kali ini istimewa, bersiaran secara langsung dari Jelajah Minggu Air Antarabangsa Singapura atau Singapore International Water Week yang menziarahi Malaysia dan akan dilangsungkan secara penuh di Singapura pada Jun tahun ini. Pelbagai perkara akan dibincangkan pada hari ini dan juga di negara jiran pada bulan Jun nanti, kerana kita mungkin banyak tidak berbincang berkenaan dengan air sebagai satu sumber yang sangat berharga. Mungkin kita tidak rasa air itu satu sumber yang terhad seperti mana minyak atau yang lain-lain kerana ia kurang dibincangkan. Tetapi sudah tentu air adalah sumber yang paling penting untuk kelangsungan hidup kita. Dan di Asia Tenggara, terutama di Malaysia, masalah-masalah yang semakin meruncing seperti cuaca yang semakin tidak menentu, kemarau, perubahan iklim dan sebagainya, menyukarkan lagi usaha untuk kita memastikan keselamatan bekalan air kita di setiap negeri di Malaysia. Itu antara agenda reformasi yang penting untuk kerajaan ini dan juga semua kerajaan akan datang, kerana ia sebahagian daripada memastikan kualiti hidup kita bukan sahaja terpelihara tetapi kian meningkat dalam perjalanan kita untuk menjadi negara berstatus maju dan juga berpendapatan tinggi. Jadi kita mahu bincangkan berkenaan dengan apa harapan kita dari Singapore International Water Week di Malaysia dan juga di Singapura ini, dan apa masalah dan juga cabaran yang kita depani untuk memelihara sumber air kita. Jadi tetamu saya untuk segmen pertama untuk Pantau Agenda Reformasi pada hari ini adalah Cik Abdul Hadi Ali, Setiausaha Agung Kehormat Persatuan Air Malaysia atau MWA dan juga bekas Ketua Pegawai Eksekutif Pengurusan Aset Air. Hadi, Assalamualaikum. Terima kasih kerana datang. Pantau Agenda Reformasi. Terima kasih. Jadi pertama sekali, apa perkara yang dibincangkan berkenaan dengan cabaran-cabaran besar kita depani di Malaysia dan juga di Asia Tenggara dalam memelihara sumber air kita, kualiti dan security sumber air kita? Ada dua perkara yang penting yang kita patut fokus. Satu adalah cara kita untuk mengurangkan gap dalam investment prasarana air. Sebagaimana yang kita tahu, masih banyak infrastruktur yang belum dibina dan tidak cukup di Malaysia ini. Dan yang keduanya adalah untuk membina kembali prasarana yang usang, ya, seperti pipe dan juga setengah-setengahnya itu water treatment plants lah. Jadi dalam hal ini negeri-negeri di Malaysia telah melalui pensuruhan semula di mana negeri-negeri ini akan mendapat akses kepada belanjawan ataupun pembiayaan daripada pengurusan aset air berhad untuk membina prasarana-prasarana tersebut. Dan pada waktu yang sama, cabaran yang kita hadapi adalah untuk membina kembali aset-aset yang telah usang seperti pipe, yang mana telah menyebabkan banyak berlakunya non-revenue water. Dalam situasi di mana keuangan kita terhad, jadi dan kita mungkin perlu memilih kadang-kala dalam setengah situasi sama ada kita mahu utamakan pembinaan prasarana air baru atau menaik taraf atau memulihkan, membaik pulih prasarana air sedia ada yang sudah usang. Mana yang mungkin paling lagi penting bagi kes Malaysia? Mana yang paling lagi boleh dicapai dengan cepat dan pantas? Sebenarnya kedua-duanya penting. Dan satu aspek, kalau satu tempat itu memang kapasitinya sudah berkurang, kita terpaksa tambah dan kita akan terpaksa membesarkan treatment plant yang sedia ada ataupun membina yang baru di tempat yang baru kerana kegiatan-kegiatan ekonomi yang telah bertambah di satu tempat. Dalam masa yang sama, penekanan harus diberikan kepada efisiensi dan juga non-revenue water lah. Ya, jadi apa lagi cabaran tambahan yang didepani untuk kita mendapatkan pembiayaan yang lebih tinggi dalam hal ini? Dalam hal ini, kita harus terbuka kepada pembiayaan dari luar. Sebenarnya, pembiayaan yang mereka dapat daripada PAB adalah pembiayaan pada kadar pasaran. Dan mungkin juga satu masa kita memerlukan pembiayaan yang lebih murah kerana setengah-setengah pembiayaan untuk pipe sebenarnya tidak mendatangkan pulangan yang tinggi. Dalam waktu yang sama, terdapat juga sektor-sektor air yang mana memberi pulangan yang lebih bagus dan di mana kita boleh mempower third parties seperti Private Financial Initiative, PFI, untuk datang memberi sumbangan mereka.
Daripada segi pembiayaan air ataupun infrastruktur air di Malaysia, adakah kebanyakannya masih lagi pembiayaan tempatan ataupun dari luar? Kesemuanya tempatan, tapi majoritinya daripada pengurusan SAI Berhad. Kerana keadaan bankability projek-projek air ini sangat rendah, mereka tidak mendapat perhatian daripada sektor-sektor perbankan. Jadi elok juga dipikirkan alternatif badan-badan baru yang boleh memberi sumbangan dalam bentuk pembiayaan yang murah untuk negeri-negeri yang kepada operator air. Jadi adakah kita patut menggesa sektor swasta untuk memainkan peranan lebih besar untuk memberi pembiayaan? Sudah tentu. Sektor swasta mempunyai ruang yang besar untuk memainkan peranan dalam merancangkan lagi water security agenda di Malaysia. Dan selain keperluan kita untuk membina lebih banyak infrastruktur atau prasarana air untuk memenuhi permintaan kita yang semakin meningkat, populasi semakin besar dan sebagainya, penggunaan juga semakin tinggi. Seperti yang disebut sebentar tadi, untuk menambah baik atau memulihkan semula infrastruktur air yang sudah usang. Apa yang Hadi boleh kongsikan dengan kita berkenaan dengan bagaimana secara umumnya status infrastruktur air di seluruh Malaysia ini, kadar keusangan mereka? Ya, boleh dikatakan kadar keusangan yang paling teruk boleh dikatakan dalam pipe. Dan itulah cabaran yang paling besar kerana pipe-pipe tersebut terlalu banyak dan terlalu panjang. Dan kosnya terlalu melibatkan kos yang terlalu tinggi. Secara puratanya apa usia pipe-pipe kita di Malaysia ini? Melebihi 25 tahun. Jangka hayatnya? Jangka hayat lebih kurang 30 tahun kerana pipe-pipe tersebut adalah AC pipe, asbestos. Ya. Jadi sekarang kita sudah mencapai had di mana Ya, betul. Sebab itu kita banyak dengar insiden-insiden pipe pecah di merata tempat seperti Haji Asyari kongsikan tadi, sebanyak berbelasan ribu kes pipe pecah yang berlaku di negeri Perlis contohnya. Dan sudah tentu isu air ini salah satu isu yang mungkin agak rumit kadang-kadang kerana ia mungkin melibatkan bidang kuasa beberapa peringkat yang berbeza di negeri dan di persekutuan dan sebagainya. Jadi bagaimana kita menggembling tenaga untuk memastikan semua pihak memainkan peranan dengan sama rata demi kebaikan rakyat, demi untuk kita dapat memperbaiki infrastruktur air kita dengan cepat dan efektif? Buat masa sekarang, pengawasan adalah efektif. Kita ada berbanding kepada masa yang dahulu, sekarang kita ada regulator dan negeri-negeri juga memegang peranan yang penting dalam mengawal isu air mentah dan kerajaan persekutuan sekarang telah mempunyai kuasa dalam bidang perkhidmatan air dan konsep ini boleh berjalan dengan bagus. Cuma yang sebenarnya yang saya tekankan tadi, kita perlu merancangkan lagi kadar pembinaan infrastruktur tersebut. Yang Hadi sebut tadi, antara cabaran utama atau yang terbesar adalah pembiayaan. Kerana ia bukan satu sektor yang dianggap lumayan, atau pulangannya tinggi atau cepat kepada sektor perbankan sebagai contoh. Jadi apa strategi baru yang mungkin kita perlu bincangkan di acara-acara seperti ini yang perlu kita laksanakan untuk mencapai penyimbangan kos, cost balancing yang lebih efektif untuk kita memikat lebih banyak entiti-entiti swasta dan sebagainya untuk membiayai projek-projek ini? Ya, memang dalam konsep penstrukturan semula kita memerlukan tarif review yang berkala kerana ia akan menjaminkan sustainability of capex expenditure oleh water operators tersebut. Dalam waktu yang sama, kerajaan negeri juga perlu membantu operator air dalam meringankan, dalam memberi air mentah yang lebih murah kepada operator tersebut. Dan dengan itu saya rasa keadaan ini boleh berjalan dengan lebih baik di masa akan hadapan. Jadi akhir sekali Cik Adi, kalau kita mula untuk menambah baik infrastruktur air dan menggantikan pipe yang usang yang kita sebut tadi di seluruh Malaysia atau di mana-mana saja yang perlu di negara ini, kalau kita mulakan hari ini, agak-agak berapa lama kita perlukan untuk selesaikan keseluruhannya? Ia memerlukan masa yang sangat panjang. Saya tidak boleh memberi jangka masa yang tertentu kerana setiap kali kita pasang
infrasarana baru, dia ada jangka hayat tertentu. Pipe contohnya, 30 tahun. Mungkin jenis pipe yang kita perlu guna di masa hadapan yang lebih mempunyai jangka hayat yang lebih panjang. Dan water treatment plant juga memerlukan teknologi baru supaya dia boleh berfungsi dengan lebih lama. Baik, terima kasih Cik Abdul Hadi Ali, Setiausaha Agung Kehormat Persatuan Air Malaysia MWA dan juga bekas Ketua Pegawai Eksekutif Pengurusan Aset Air. Pantau Agenda Reformasi berhenti rehat seketika. Kita kembali selepas ini. Baik, bertemu kembali dalam Pantau Agenda Reformasi. Saya Luqman Haris bersiaran dari Jelajah Minggu Air Antarabangsa Singapura 2024 yang dilangsungkan di Malaysia hari ini dan akan berlangsung di Singapura pada Jun 2024, Jun tahun ini. Dan saya mahu menyambung perbincangan dalam segmen kedua ini bersama Michael Wilton, Ketua Pegawai Eksekutif dan Pengarah Urusan MMI Asia. Michael, thanks so much for joining us. Thank you. Great to be here. So, first of all, what can we expect from this expo, from the Singapore International Water Week? Yeah, so the expo is the exhibition or the trade fair element of the Singapore International Water Week. What you will see on the show floor, on the exhibition floor, will be approximately 500 suppliers from around the world. We have approximately, as at the time of speaking, countries and suppliers from 30 different countries and regions. Right. So these are suppliers of technology, equipment and solutions for not only urban use water but also industrial use water as well. So there's a whole myriad of opportunity, solutions and equipment on display at the Water Expo. Right. What are the types of innovations we expect to see and new technologies that we're about to see from these exhibitions to combat the problems that we have with water security and water supply in Malaysia and also the region? Yeah, so security and supply, of course, are big, broad topics which need to be addressed, and there will be supplies and equipment and solutions on the show floor. There are a handful of specific thematic zones we'll see on the floor plan, one of which being coastal resilience, coastal protection, of course, not just for Malaysia, but the whole of this region and actually the world. This incredibly important topic. So a lot of solutions will be on display for that. We have innovation startup zones, digitalisation of water, which of course is a key topic. So these are just some of the focus themes that we'll see at the expo, but of course there's a whole industry out there with lots of different innovations that we will see during the show. What can you share with us in terms of strategies in making these technologies and products more accessible to governments or agencies around the world for them to adopt? So for governments and agencies, I think what this exhibition, what the whole week will enable is access, and actually face-to-face access with the providers and the suppliers of this equipment. As we've come out of the COVID years, the difficult years where we weren't able to get in front of each other and talk to each other face-to-face, now we're in the situation where we can visit an event like Water Expo. We can see the products, we can learn about them, we can understand exactly how they work, and more importantly, how they can help resolve the solutions that we have in Malaysia or anywhere else in the world. So an exhibition provides that unique opportunity which is hard to come by. As an organizer and also as an exhibitor, actually, do you think there's probably a lack of awareness when it comes to managing water supplies or managing water security? Because at least in this part of the world, it's not top of mind because people look at, say, fossil fuels as something as being very finite. People talk about climate change increasingly, but it seems that not enough people are talking about safeguarding our water supply. So what's your challenge in increasing this awareness that we need to take care of what we have, this precious resource? Yeah, so besides the expo, of course, the Singapore Water Week covers a bunch of different themes, and water security or just the scarcity of water. Water is the most precious commodity that we have. So our role in this is to ensure that that the right people, the agencies, the governments, the municipalities, the cities, the industrial water users have access to these equipments, to these solutions, and are able to network, share thoughts, share
share innovations with the best in the industry. So for us as event organisers and proprietors of this, this is what we try to endeavour, to give the industry the opportunity to solve these problems. And of course, water is an incredibly important resource for Malaysia, for Singapore, for the whole of Southeast Asia. Right. So in terms of the water products or services, technologies that we've talked about, do you see a difference in demand between what the authorities or agencies want in this part of the world, in Malaysia and Singapore, versus in, say, Europe? It's difficult for me to put specifics of this, but as a general observation from what I see and from what we see in our other exhibitions around the world, and it appears obvious, but it's true. Every country has different requirements and different needs when it comes to water management, resource management. The requirements in Europe are vastly different to Southeast Asia. Even within Southeast Asia, the requirements of Singapore are vastly different to Malaysia. The needs in Indonesia are very different to Vietnam. So that's why events like the Singapore Water Week can bring everybody together, and there are solutions for everybody. No matter what your need is, you'll find solutions and answers to your questions in Singapore Water Week. So you also have buyer programs. Can you tell us a bit more about that? Yeah. So one of the activities that we'll engage in to ensure that visitors meet the people they need to meet and find the solutions that they need to find, we have a hosted buyers program. So hosted buyers program, we will make it as easy and as enjoyable and as effective as possible for people around Southeast Asia to come to the show and meet exactly who they need to meet. There are more details for the hosted buyers program on the website, and of course anyone can contact the organisers, and we'll share the details on how to get involved in that hosted buyers program. Right. So it's going to be held in Singapore in June of this year. You're in Malaysia today, and I understand this is the first stop in terms of being the first country. Yes. So why Malaysia as the first stop before Singapore? Yes, that's a good question. I think Malaysia is of course very important in terms of water for Southeast Asia. Of course, the relationship with Singapore and Malaysia is strong, and it's tight, and it's close. So Malaysia here in Kuala Lumpur today, I think, is a natural first stop for a roadshow, which will take us around Southeast Asia. The Singapore Water Week and the Water Expo in particular provide solutions for everybody in Southeast Asia. So yes, we start here in Malaysia, but we'll go across Southeast Asia, and also we'll visit China in Shanghai and Munich as well. Right. So finally, can you maybe just share with our audience, tell our audience, why is the Singapore International Water Week so important, not just for industry players, but for everyone eventually? The reason this event and events like this are so important is because we get back to the real human nature of talking to people face to face and finding solutions to answers in a face to face environment. If you're investing a significant amount of money on capital equipment or solutions, whether that's from a city level, from a municipality level, or from an industrial estate or a factory, if you're investing that money, it's really, really important that you're satisfied, you're safe, you understand the product. And there's no better way to do that than to meet face to face with the providers of that technology, the providers of that equipment, build that relationship, and then propel your production or your water usage to the levels that you're trying to do. And that all comes from being face to face. So that's why something like the Singapore Water Week, which brings all of the technologies together, brings all of the industry together, is vital, and it's a not to be missed event for water professionals here in Southeast Asia. What can we expect for the rest of today's event? So for today's event, we are just giving people a glimpse in Malaysia, giving them a glimpse and a taster of the kind of subjects, the kind of themes that will be on display at the Water Week, and in particular the Water Expo. It's a taster, it's a forerunning of what we'll see at the main show in June. All right, Michael, thank you very much. Thank you very much. Michael Wilton, CEO and Managing Director, Pengarah Urusan MMI Asia, dan itu saja untuk Pantau Agenda Reformasi, dan menjadi salah satu aspek yang penting. Pengurusan air juga menjadi salah satu perkara yang penting untuk dikendalikan oleh kerajaan sebahagian daripada banyak agenda reformasi yang perlu
dilihat dan diuruskan dalam tahun-tahun akan datang. Itu saja untuk Pantau Agenda Reformasi dari Mandarin Oriental, di mana jelajah Minggu Air Antarabangsa Singapura sedang pun berlangsung sempena ataupun menjelang Minggu Air Antarabangsa Singapura pada bulan Jun 2024. Itu saja. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam hormat.